बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैं हूँ कुलसूम हाशमी और आप हैं मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। अल्लाह से दुआ है कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर खैरियत से हो। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान अगर कोई सी भी छोटी सी छोटी बात हो तो ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। फिर चाहे आम लोगों की बात हो, प्राइवेट सेक्टर की बात हो, कोई एविएशन की बात हो या फौजी या सियासी ताल्लुकात की बात हो, इस खबर को बहुत हवा दी जाती है। अभी एविएशन की दुनिया से खबर आई है कि दिल्ली से जद्दा जाने वाली जो फ्लाइट है वो कराची के एयरपोर्ट पर उतरती है और फिर यहीं से वापस जो है वो दिल्ली चली जाती है बजाय के जद्दा जाने के। ऐसी कौन सी बात थी जिस वजह से जो फ्लाइट है ये वापस जाती है? क्योंकि कराची से जो है वो दिल्ली का सफर भी उतना ही है और जद्दा का सफर भी उतना ही है, लेकिन ये जो फ्लाइट है ये दिल्ली जाने की बजाय जद्दा जाने की बजाय दिल्ली वापस चली जाती है। ऐसी कौन सी खुफिया साजिशें हैं, कौन सी खुफिया ताकत है जिनके मुतालिक बोला जा रहा है ये क्यों कराची एयरपोर्ट पर लैंड होती है, जद्दा क्यों नहीं गई और वहां से वापस क्यों गई? इसके बारे में मैं डिटेल के साथ अपनी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि सऊदी अरब में जो है सर्दी की सूरत हाल क्या है। सऊदी अरब में इतनी सर्दी पड़ रही है कि जो पाइप है उनसे बर्फ निकल रही है और जो दर्जा हरारत है वो कहां तक गिर गया है और सऊदी अरब वाले जो है इस जो सर्दी को किस तरह ले रहे हैं अपने इस ब्लॉग में मैं आपके साथ डिटेल के साथ शेयर करूंगी। लिहाजा शुरू से लेकर आपने मेरे साथ रहना है इस वीडियो के एंड पे। नाज़रीन, पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात का तो सबको पता है। कोई छोटी से छोटी खबर भी हो, कोई छोटी से छोटी बात भी हो, उस बात को बहुत हवा दी जाती है। वो बात चाहे पॉजिटिव पहलू में हो या नेगेटिव पहलू में हो। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव लोगों ने उसमें से अपनी लिए खबर ढूंढ लेनी है। अगर नेगेटिव है तो जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं, जो लोग अच्छा सोचते हैं, उन्होंने अपने लिए कोई ना कोई खबर बना लेनी है। ये इंसान की सोच पर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव सोचता है कि नेगेटिव सोचता है। ऐसे ही कुछ हुआ कि पाकिस्तान से में इंडिया की फ्लाइट उतरी है जो कि जद्दा जा रही थी दिल्ली से। दिल्ली से जद्दा जाने वाली जो फ्लाइट है वो कराची एयरपोर्ट पर उतर जाती है। उसकी हंगामी लैंडिंग होती है। आप देखें कि इंडिया का कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, पाकिस्तान का कोई भी प्राइवेट सेक्टर है, कोई भी खबर है, चाहे वो सियासी है, वो फौजी है, उसको बहुत ज्यादा अहमियत दे देती। जब ये जो फ्लाइट है ये जा रही है दिल्ली से जद्दा जा रही है तो रास्ते में जो है एक मुसाफिर है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। जब मुसाफिर की तबीयत खराब हो जाती है तो वहां का जो पायलट है वो पूछता है, एविएशन का जो पायलट है वो पूछता है कि अगर हम लोग, जो ट्रैफिक कंट्रोलर है उससे पूछता है कि अगर हम लोग जो है अपने जहाज को कराची में हंगामी लैंडिंग के लिए उतार लें तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास जो इस वक्त जहाज में बंदा बैठा हुआ है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और इसको अभी तिब्बी इमदाद की जरूरत है जो कि इस वक्त जहाज में मौजूद नहीं है। यहाँ पाकिस्तान कराची में जो बंदा है उसने कहा कि ठीक है, कंट्रोलर जो है ट्रैफिक कंट्रोलर, उसने कहा ठीक है, आप जो है इंसानी हमदर्दी के तौर पर अपनी जो फ्लाइट है उसको कराची पे उतार लें ताकि हम यहाँ से आपको कोई बंदा दें। जैसे ही जो कराची एयरपोर्ट पर दिल्ली से जद्दा जाने वाली फ्लाइट जो है वो लैंड करती है तो फौरी तौर पर एविएशन का जो तिब्बी अमला है वो भागकर जहाज में जाता है और उस आदमी को वहीं पर सेफ कर दिया जाता है, उसको मेडिसिन दी जाती है, उसकी तबीयत जो है वो बहाल हो जाती है। लेकिन इसके बाद जो जहाज है वो वापस जो है दिल्ली चला जाता है जद्दा जाने के बजाय। हालांकि कराची एयरपोर्ट से दिल्ली का भी सफर उतना है और जो है जद्दा का सफर भी उतना है, लेकिन जो हर एयरपोर्ट की, हर मुल्क की अपने एक कानून है, अपनी ही एक आजादारी है कि वो कहते हैं कि जब आपका जहाज पाकिस्तान में लैंड कर चुका है तो सिक्योरिटी खदशात को देखते हुए अब जो फ्लाइट है वो जद्दा नहीं जाएगी, वो वापस दिल्ली आएगी। दोबारा यहाँ से तमाम तर चेकिंग होगी, दोबारा सब कुछ होगा और फिर जहाज जो है दोबारा जद्दा के लिए रवाना होगा। लेकिन ये जो एक आम सी खबर थी, एक इंसानी हमदर्दी के तौर पर खबर थी, इस खबर को बहुत ज्यादा हवा दे दी गई और नेगेटिव वालों ने नेगेटिव सोचा, पॉजिटिव वालों ने पॉजिटिव सोचा। यहाँ पे जो लोग हैं ये कह रहे हैं, कमेंट दे रहे हैं कि जो जहाज इंडिया का पाकिस्तान में आया
وہ کوئی خفیہ اطلاعات لینے کے لیے آیا, خفیہ معلومات لینے کے لیے آیا, کوئی کہہ رہا تھا کوئی ڈاکومنٹس دے گیا, کوئی کہہ رہا جی اس کو فلائٹ میں پیسہ تھا وہ پیسہ یہاں اتار کے مسافر کا بہانے, جیسے جیسے کسی کے ذہن میں بات ہے اس نے اسی طرح کی. یہاں شروع میں نے آپ کو بتا دیا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان میں اگر کوئی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی ہے تو وہ بریکنگ نیوز بن جاتی ہے, وہ چاہے پھر عام لوگوں کی بات ہو, پرائیویٹ سیکٹر کی بات ہو, کوئی ایویشن کی بات ہو, یا فوجی یا سیاسی تعلقات کی بات ہو, اس تمام چیزوں کو ہوا دی جاتی ہے. دوسری بڑی اور اہم خبر جو میں آپ کو بتا رہی تھی وہ سعودی عرب کے سردی ہے اس کے ریکارڈ. سعودی عرب میں سردی نے ریکارڈ توڑ دیے. یہاں پاکستان میں جو اتنی سردی نہیں ہے لیکن سعودی عرب میں کہہ رہے ہیں کہ سردی جو ہے اس نے ریکارڈ توڑ دیے. اتنے ریکارڈ توڑ دیے کہ جتنا پہلے گرمی ریکارڈ توڑا کرتی تھی, کیونکہ سعودی عرب میں جب بھی کچھ آتا تھا تو کہتے تھے سعودی عرب میں تو بہت زیادہ گرمی ہے, لیکن اب سعودی عرب میں بہت زیادہ سردی ہے جو کہ باقی ملکوں کی نسبت بہت زیادہ ہو رہی ہے. درجہ حرارت جو ہے وہ نقطہ انجمن سے بھی گر گیا ہے, اور اس وقت جو درجہ حرارت وہاں جا رہا ہے وہ -3 پر جا رہا ہے, اس سے بھی نیچے جا رہا ہے. یہ سردی کا حال دسمبر میں ہے, تو ابھی سردی کے جو اچھے مہینے ہیں جن میں سردی بہت زیادہ ہے اس میں خاص طور پر جنوری آتا ہے. جنوری کے مہینے میں بہت زیادہ سردی ہوتی ہے, تو ابھی جنوری کا مہینہ آنا ہے, جبکہ دسمبر کے مہینے میں ہی سعودی عرب میں اتنی کو ٹھنڈ پڑی ہے کہ جو پانی ہے وہ نل میں جمع ہو گیا ہے. ایک مثال ہے کہ جو اونٹ کی آنکھ سے قطرہ نکلتا ہے آنسوؤں کا وہ بھی وہیں پہ جم رہا ہے, تو کتنی سردی ہوگی. وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ تو بہت انجوائے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب میں ایسی سردی ہے کہ جو پہلے زندگی میں کبھی نہیں دیکھی. ہاں تھوڑی بہت سردی تو ہوتی ہے لیکن اس دفعہ بہت زیادہ سردی ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس سردی کو انجوائے بھی کر رہے ہیں. لیکن کہتے ہیں ناظرین کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ جو بنجر جگہ ہے وہ ہریالی میں بدل جائے گی. جہاں بارشیں نہیں ہو رہی وہاں بارشیں بہت زیادہ ہوں گی, اور یہ تمام تر جو علامات ہیں اس وقت وہ سعودی عرب میں پائی جا رہی ہیں. سعودی عرب ایک ایسا جگہ ہے جو کہ ڈیزرٹ تھا, لیکن اب وہاں پر جو ہے ہریالی ہے, گھاس اگ رہی ہے. اور اب دیکھیں سردی کی نوید دیکھیں کہ ہمیشہ سعودی عرب میں یہ بتایا جاتا تھا, ہم لوگ بھی سنتے آ رہے تھے کہ سعودی عرب میں اتنی شدید گرمی پڑتی ہے کہ وہاں پر ہر جگہ ایئر کنڈیشن ہوتے ہیں, اور آپ جو ہیں 1 منٹ بھی ایئر کنڈیشن کے بغیر نہیں رہ سکتے. اس نوعیت کی گرمی ہے کہ جو تمام تر ریکارڈ توڑ دیتی ہے. لیکن اب جو موسم ہے اس نے ایسا پلٹا کھایا ہے کہ جو سردی ہے اس نے اپنے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے ہیں کہ نل میں جو ہے وہ پانی جمع ہو رہے ہیں. آپ کہیں پہ بھی کوئی بھی چیز رکھ دیں تو اس کا جو درجہ حرارت ہے وہ بالکل نیچے گر جاتا ہے, اور وہ چیز باہر پڑی پانی کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو وہیں پر جمنا شروع ہو جاتی ہے.